ওয়েলকাম টু ইন্ডিয়া ই বাজার .in। ইন্ডিয়া ই বাজারে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। আপনারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন শাড়ির উপরে। ইন্ডিয়া ই বাজার আমাদের অনলাইন ওয়েবসাইটে আপনারা আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে সব কিছু পেয়ে যাবেন। আজই আসুন আমাদের অনলাইন ওয়েবসাইটে লগ ইন করুন www.indiaebazaar.in। ইন্ডিয়া ই বাজার .in-এ গিয়ে লগ ইন করুন আর আপনারা আপনাদের নিজেদের পছন্দসই জিনিস কেনাকাটা করতে থাকুন। ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় আমাদের फ्री डिलीवरी व्यवस्था रही। फ्रेंड्स, ये जो है इंडिया ई बाजार ऑनलाइन स्टोर है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और ऑल ओवर इंडिया में फ्री डिलीवरी बंदोबस्त है। तो हमारा ऑनलाइन स्टोर में आपका घर का सारे चीज़ मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर मत करिए, हमारा वेबसाइट पे आके लॉगिन करिए indiaebazaar.in। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সবার মধ্যে শেয়ার করে দেবেন, একটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমার সাইটটাকে আগে বাড়তে সাহায্য করবেন। তো আপনারা ছাড়া আমি এখানে সম্পূর্ণভাবে অকেজ। তো ফ্রেন্ডস, আমার ভিডিওটা সবার মধ্যে শেয়ার করে দেবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ারও করে দেবেন। তো আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ফ্রি ডেলিভারি পেয়ে যাবেন আপনাদের পছন্দের সই জামা কাপড় জুতো মোজা ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ঘরের সামান বেডশিট থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় সব কিছু পেয়ে যাবেন। ग्रोसरी प्रोडक्ट एखोनो अवेलेबल হয়নি আমাদের ওয়েবসাইটে। तो फ्रेंड्स, आप लोग साड़ी टी शर्ट शूज़ सैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मोबाइल एक्सेसरी सारी चीज़ हमारा ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी है। प्लीज़ हमारा वीडियो सबके अंदर शेयर कर दीजिए। सबको मालूम होना चाहिए इंडिया ई बाजार .in नाम पे कोई स्टोर है और सस्ता में सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। खूब सस्ताय भालो जिनिस आपनारा पेये जाबेन। नमस्कार।